Energy makag-storya. Hi, we're here at Mole Bowl. Mole Bowl. Walay kagunitan, sir. Try natin ito kasi mga sila mga. Tulo ka beef silog po. Saka kuwante. Uy. Say hi! Welcome to Siri. Dagan dire! Ay, let's get it! Five little mountains. Yaw, day na. Guys, andito na po kami. Cobra. Extra strong beer. Gaganda yun. Cobra. Mabasa ang sunod sa compulsory. Tuloy kayo sila, guys. Ay, ako ni ha. Ako ni. Ako ni Coke. Sprite, cherry. Morning royal. Ako aning Coke. Ako ni. I love you. It's ruining my life. I love you. Sige, sir. Ito, parang ko lang. Bahala na. Tara, asa man tapadulong, sir? Kalingkawasan? Kalingkawasan? Uy, sige ba? Going to the falls. We're going Kawasan. to Kawasan Falls, and as you can see, we are walking backwards. Guys, pato namin sa Kawasan Falls. Wala may nag-canyoneering. Hi, sir! Hi! Hi, Ted! View is ruining my life. Medyo makag-storya. Mauna ang tubol. Ay, tubol. Lubi. I love Lagi pa. not the second and the third because it's part of the canyon. Grabe po nilang sapa. Uy, mar mag-pool.
Ate Maymay's birthday surprise. May, happy birthday. Ganan man siya pipi. Saka mo tok-tok ra to. Deb, gaya, naka-charge ako naman eh. Uy, ako anong charge sa bukod Uy, ka ron. kanira ba yung kaining gasol? Hing, pagdali na hing kay matok-tok na to ron. Time's up! Sige, Deb! Sige, Deb! Open! Uy, duli na lagi. I-off na? Pagdali ba? I-off dito siya. One, two, three. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Asa natin? Banting. Kanong gamis gawas? Wish a wish. Hindi po, kahapit pa makain. Lagi ka lang chin. Karatuli. Wish di may. Okay na, sa bagay. Happy birthday. Lakaw na to. Mga ito, may carbon na to na ba? Tara na. Carbon mo? Mag-carbon market mo? Ang plano. Anong carbon ta? Tara. Tara. Our channel. Say hi to the vlog. Hi vlog. This is our channel. Uy, hayag lagi mo. Ano natin makdong Hi guys. First time. Actually, barato ilang vapes direct. Sir Financer. Sasayo. Sinaya lang yun. Ay. Murag ubo. Yes! 1 point! Lips up, edge na Let's break the physics. Get down. Go Deb! Nanguwit! Uy, ako may nakabuha! Ay, ikaw na makachamba. Amay ba ako kanipaak? Wow! Mga walhon lagi sila. Mga walhon lagi. Yung, dahil kayo, bawi ako kayo. Ano yung minor na ano? Laki din? Ay, minor. Hello, cute eh. Cute eh. Uy, dapat natin ganito na na. Kanila. Oh Oh no. Kasi ka na yung blulog eh, siya na yung naglahi. Dili, lisod na ko ng mga gagmay kay baga pa siya. Okay. Loko kita. Gusto ko mixed fruits. So weekend ang daghan kay baligya diri. Wala tong mixed berry. Adira sa likod. Kutog alas 2. Naluyan na. Malitag ano.
Hotas. Tulog na daw. Quintas Yam 100. Nato init ang ganahan mo init. Sige. Wow. I want puto bongbong with cheese. Kuya Bong, I want puto bongbong with cheese. Mana, wala na ba puto bongbong with cheese? Let's go to Quezon. Minaw ni mo, diba? Uy, no joke. Lamig yun siya. Yeah, ikaw suot sa mong friend. Walay taxi ha kay mag... Kay balikon minimo. I-book na lang mo grab. Sige. Pero naaman dyan mo agi dire, no? Abay, congrats. Ay, may ito, matry ko ka pa sa mga. Okay. Kamsahamnida. Yusimayingbo. Bye. Ngunit sa hawak ni Kuya. Good night, pal. Tulog lang.